Halo, selamat pagi, siang, malam untuk para pecinta dunia digital printing. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara sablon polyflex. Setelah tinggal cara sablon polyflex yang ini kita ada di sini. Ini cuma satu warna. Warna ini pesanan dari grup pos yang di jadi yang pertama kita siapkan desain. Kalau sudah ada desainnya, itu langkah yang pertama, itu kita posisinya mirror, karena kalau untuk polyflex itu dia nyetaknya dibalik, bukan yang di film. Nanti saya tunjukin. Oke, jadi kalau udah ada desainnya, kemudian kita mirror, kemudian kita cek ini ya. Oke, setelah itu kita cutting. Nah, oke. Jadi untuk sama sih sebenarnya, untuk pengaturannya itu sama, tinggal kedalamannya itu nanti. Oke, kita lanjut langsung ke proses cuttingnya. Nah, ini contoh polyflexnya. Jadi nanti posisinya bukan seperti ini. Kalau seperti ini yang ke cutting, kalau seperti ini nanti yang ke cutting adalah pad filmnya. Jadi yang di cutting itu polyflexnya. Kira-kira seperti ini ya. Ini pad filmnya, plastiknya ini, dan ini bahan polyflex. Biasanya saya pakai kedalaman untuk cuttingnya 150 nah ini tulisan-tulisan gitu ya. Oke, setelah kita atur, kemudian sudah kita posisikan, kita tentukan marginnya, kita cuttingnya. I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go. Oke, jadi langkah selanjutnya kita akan buang yang tidak dipakai. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer
should've known, man, I still go, 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 lebih seperti ini. Kita akan siapkan alat flashnya. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. Temperaturnya kita pakai di 150. Kemudian time-nya itu di 15. And finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Oke, kita lanjutkan untuk nge-press bajunya. No, man, I still go. Go, 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 feel low, you can still go. Go, feel slow, you can still go. Go, there's no hope, you can still go. I never ran, so no, man, I still go. Oke, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini udah halus. Yang timbulnya itu enggak terlalu timbul. Bukan enggak terlalu timbul, memang udah rata sama kainnya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Kalau kalian suka, kalian like. Dan jangan lupa subscribe, tetap dukung channel kami di Nusantara Digital Printing.